Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, girls. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mom. How are you, Miss? Alhamdulillah, I'm good. How about you? How's everybody doing? Good? Nobody sick? Ada yang sakit? No? Alhamdulillah, good to hear that. Nobody sleepy? Gak ada yang ngantuk ya, mudah-mudahan. Jam-jam kritis nih, jam segini waktunya tidur, apalagi it's weekend. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan pelajaran baru. We're going to talk about the conditional sentences. In English, there are 4 types of conditionals. Ada 4 jenis kalimat pengandaian. Conditional sentence itu artinya kalimat pengandaian. Kita berandai-andai. Seandainya, nah sedikit halu nih. Ada zero conditional, and then first, second, third conditional. Sama satu lagi ada tambahan 5. Ini mixed conditional nanti untuk level berikutnya. Karena mixed conditional ini pelajari di bangku kuliah nih. Istilahnya lagi belajar bangku kuliah kalau mixed conditional. Zero conditional dulu kita mulai. Ini yang paling gampang. Kalau paham ini insya Allah nanti conditional berikutnya bisa mudah dipahami. Oke, alright, kita mulai dengan zero conditional. Zero conditional ini kalimat pengandaian yang berhubungan dengan kejadian yang bercerita tentang fakta, terutama science facts, fakta yang berhubungan dengan science, pengetahuan IPA atau tentang kebiasaan. Jadi kalau kita berbicara tentang kebiasaan, daily activities, atau habitual activities, biasanya kan pakai simple present tense, sudah pernah belajar nih. Nah, kalau ini sama nih kita pakainya zero conditional. Karena zero conditional itu pakai simple present. Intronya segitu dulu. Biar makin paham, kita nonton videonya ya. Nanti Mami kasih tambahan penjelasan. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and anything related to your If you're sick, do you go to work or do you stay at home? Listen to this conversation and learn how to use the zero conditional. Hi, Anne. Do you want to see a movie with me tonight? I'm sorry, but I can't. I'm feeling really sick. I'm sorry to hear that. Did you go to work today? I didn't. If I'm sick, I usually don't go to work. Nah, What are kita kasih dulu, stop dulu sedikit, balik. If I'm sick, I usually don't go to work. Nah, yang dibilang conditional sentence itu kalimat pengandaian. Dan pakai if selalu nih. Mau yang zero, mau yang first, second, third, sama yang mix juga pakai if biasanya. Nanti kadang-kadang ada juga if-nya dibuang. Nanti kita belajar yang pakai if dibuang. Kita pakai yang if dulu ya, biar paham. Jadi pasti pakai if. Nah, yang kalau ini if biasanya disebut dengan if clause. Kalimat yang mengikuti if clause disebutnya result clause atau main clause. Kalau Mami pakainya yang result clause. Jadi kalau if clause itu bisa di awal kalimat pakai koma atau di belakang. Kalau di belakang berarti nggak pakai koma. I usually don't go to work if I'm sick. Nah, kalimat ini pakai simple present. Kata kerjanya bentuk ke satu. Pakai to be-nya am, is, are. Tergantung dari subjeknya. Oke, kita lanjut lagi. Go to work. What are your symptoms? I have a headache and a sore throat. If my throat hurts, I always drink tea. Nah, ini juga pakai simple present. If my throat hurts, I always drink tea. Biasanya kalau simple present suka pakai adverbs of frequency. Atau dibalik nih, I always drink tea if my throat hurts. Nggak pakai koma. Nah, tadi dibilang kita pakai simple present kalau berbicara tentang habitual activities. Kegiatan yang rutin dilakukan, kebiasaan memang begitu. Tadi if I'm sick,
Tadi apa ya? If I'm sick, I take a rest ya tadi ya. I go to bed early tadi dibilang. Jadi udah kebiasaan kalau sakit kepala nggak ke dokter, tidur aja. Kalau yang ini, kalau sakit tenggorokan, radang tenggorokan, kebiasaannya apa? Selalu minum teh. You should try that. That's a good idea. I'm also going to sleep a lot. If I have a headache, that always makes me feel better. Nah, ini juga nih. If I have a headache, have, nggak boleh had. Kalau had bentuk kedua. Always makes me feel better. That-nya itu merujuk ke yang ini. Sleep a lot. I'm going to sleep a lot. Jadi kegiatan sleep a lot diganti dengan that. That always makes me feel better. Makes me feel better. Pakai simple present semua. We use zero conditional sentences to talk about real conditions and results. Specifically, we use them to express truths or habits. In these sentences, there is a conditional clause that starts with if and a result clause. Nah, kebetulan ini sama. If clause diikuti dengan result clause. We use the simple present tense in both clauses. If I am sick, I go to the doctor. If you take medicine, you feel better. If you're Kita balik dulu ke sini. If you take medicine, you will feel better. Itu juga betul, tapi beda conditional sentence. Itu pakai first conditional namanya. Kalau sekarang zero. Kalau zero semuanya if clause-nya simple present, result clause-nya juga simple present. If you're sick, what do you usually do? Nah, tadi yang berbicara tentang habitual activities, daily routine, kebiasaan, kegiatan yang rutin dilakukan pakai conditional sentence. Ada lagi kita pakai zero conditional sentence untuk tadi Mami bilang science facts. Let's Science facts, fakta yang berhubungan dengan science, ilmu pengetahuan alam. Contoh, if you hit ice, koma, kalau if clause-nya di depan pakai koma. It melts. Kalau kamu memanaskan es, esnya mencair. Lagi contoh. If you heat water at 100 degrees Celsius, it boils. Kalau kamu memanaskan air di 100 derajat Celcius, airnya mendidih. Nah, ini disebut dengan science facts. Fakta yang berhubungan dengan IPA. Oke, sekarang kita ke sini dulu. Tadi sudah selesai videonya. Kita langsung ke latihan dulu. Latihannya yang gampang. Nah, tinggal mencocokkan aja. Bentar. Contoh, mau gedein dulu ya. Oh, kita latihannya lisan dulu biar makin paham. Okay, I'm gonna give you an example. Number 1, when you touch fire, boleh pakai when, zero conditional. Tadi pakai if kita ya. Kalau zero conditional, if-nya itu boleh juga diganti when. Kalau conditional yang lain, enggak. Hanya ini nih. When you touch fire, you get burned. Kamu akan terbakar. Sekarang, nada. Kalimat kedua. If people eat too much, If people eat too much, they get fat.
Yes, very good. Boleh juga bilangnya, when you touch fire, you will get burned. If people eat too much, they will get fat. Boleh juga, tapi bukan zero conditional. Itu masuk ke first conditional. Jadi beda conditional sentence ya. Kita lanjut. Sekarang kita nggak boleh pakai will dulu. Kalinka, if babies are hungry, If babies are hungry, they cry. yes, well done. Thank Jihan, you, Miss. anytime the grass gets wet, The grass get wet. grass itu rumput. Rumputnya basah. If Sebentar, pencet. Nah, if they don't get yang ini, the grass gets wet. the grass get wet, Mm-mm. if they don't No. Rumputnya basah kalau when it rains. Yes, that's right. When it rains. Next, when sama if artinya bisa kalau atau seandainya. Kan kalimat pengandaian ya. Back to Nada. Plants die. Tadi nih Plants jawabannya die. Jihan. Plants die if they don't get enough water. Excellent work. Betul, Kalinka. Number 6. If you mix yellow and blue. If you mix yellow and blue, you get green. Yes, well done. Jihan again. If you press the button power, the power button itu tombol power. Untuk nyalain apa nih? If you press the power button. Mm-mm. Biasanya nyalain alat elektronik nih. If you press the power. Yes, that's the one. The television turns on. Back to Nada. I go to the doctor if I'm sick. Excellent work. Kalinka, number 9. When my husband cooks. Kalau suami saya masak, mana nih? Tinggal 2, D or F. He burns the food. Yes, he burns the food. Makanannya gosong. Terakhir, Jihan. If I feel sad, I watch comedy movies. Iya, jadi ketawa lagi deh. Well done. Nah, sekarang dipasangkan. Ini udah ada pasangannya kata kerjanya. Tinggal dilengkapi dalam kalimat. Contoh, if you blank enough water, you blank dehydrated. Kalau kamu titik-titik enough water. Nah, yang ini. If you don't, karena ada not-nya jadi don't. Kenapa don't? Karena don't itu helping verb untuk simple present. Don't and doesn't itu helping verb untuk simple present. Tergantung dari subjeknya. Kalau Ayu, Dewi pakainya don't. Kalau he, she, it pakainya doesn't. If you don't drink, kata kerjanya nggak ada perubahan. Kelebihan. Drink enough water, you get dehydrated. Kamu akan kekeringan. Kalau nggak minum air yang cukup. Nah, sekarang dari bawah, dari Jihan. My teacher blank angry if I... Kira-kira yang mana nih? Guruku akan marah kalau saya... Pasangannya di sini. My teacher get angry. Yes. If I not study. Dirubah dulu not-nya jadi don't. If I don't study. Nah, itu dia. Kalau ada not-nya dirubah pakai don't atau doesn't. Dilihat dulu subjeknya. Karena I berarti pakai don't.
Kalau he pakainya doesn't. Number 3, Kalinka. If I Mhm. if A, I a word in English, I blank it up in my dictionary. Kalau saya nggak tahu, if I don't know mm-mm, what in betul. English, Yes, I get it up I. in my dictionary. What did you say? I. Cari pasangannya no. No pasangannya apa kata kerjanya? If I don't know. I know If I don't know a word in English, I I. look it up Yes, in my itu dictionary. dia. I look it up in my dictionary. Look it up itu mencari informasi di buku. Bukunya bisa kamus, bisa umpama kalau nyari nomor telepon di buku telepon, atau mencari informasinya di internet. Look it up on the internet. Jadi look it up artinya mencari informasi. Ini juga kalau look it up a word in the dictionary berarti mencari informasi arti kata di kamus. Next, sekarang Nada, number 4. My mom Thank you, drink Miss. if my mom drink coffee before she goes to bed, Aha. she can't sleep. She can't sleep. Ini betul sleepnya. If my mom drinknya kurang sedikit nih. My mom kan she. Berarti kata kerjanya tambahin S. Drinks coffee. He, she, it kata kerjanya bentuk positif. Tambahin S atau ES. Kalau bentuk negatif pakai doesn't. Kalau kalimat tanya pakai does. Tapi kata kerjanya nggak boleh lagi pakai S. Kalau bentuk negatif atau kalimat tanya. Oke, balik lagi. Sekarang Jihan, number 5. Yang mana nih? Yang ini udah. Yang ini udah. Ini udah. Ini udah. Apalagi nih yang udah. Nah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, ya. Ya, yang mana nih Jihan? Number 5. Environment itu lingkungan. Kalau kamu mendaur ulang, apa ini mendaur ulang? Kamu membantu lingkungan. Yang mana nih, Jihan? Jihan. Kalau nggak Kalinka dulu deh. Yuk, Kalinka. Miss lupa tadi belum Oh, lu di-unmute. nggak ada nyalain mic-nya pantas. Ayo, kirain Jihannya kemana? Yuk, Jihan ulang. If you recycle, Mm-mm. you help the Environment. environment. That's it. If you recycle, you help the environment. Pakai will help juga boleh, tapi again bukan zero conditional. Masuk ke first conditional. Nanti kita bahas setelah zero conditional. Sekarang back to Kalinka. If you ngapain? Kamu You lungs itu paru-paru. Mana yang berhubungan dengan paru-paru? if you get smoke, Nggak ada gate-nya. if you smoke, Yes. you Damage. get damage. Nggak ada gate-nya, nggak boleh ditambahin. You damage your lung. Yes, itu dia. Jadi kalau nggak ada gate-nya, jangan dipakein. You damage your lungs. Damage itu merusak. Kalau kamu merokok, kamu merusak paru-parumu. Betul banget. Number 7, Nada. Miss. Anytime. If you eat a lot of sweets, Betul. you will get cavities. Yes, cavities. Cavities itu bolong giginya. Jadi gigi bolong itu cavity. Kalau banyak bolongnya cavities. If you eat a lot of sweets, sweets itu permen, coklat. Kalau orang Inggris bilangnya itu sweets. You get cavities. Gigimu akan bolong.
Okay, good job. Back to Jihan. If you blank medicine when you're sick, kalau kamu minum obat, yang mana nih? Bentar, kecilin dulu, nggak kelihatan pilihannya. Nah, yang ini sudah, ini sudah. If you take medicine when Yes. you're sick, you feel better. Yes, excellent work. Betul. If you take medicine when you're sick, you feel better. Kurang E-nya. Take medicine, minum obat. Dalam bentuk kalau obatnya kapsul, pil, atau tablet. Kalau sirupnya cair, kayak sirup, minumnya, bilangnya drink. If you drink the medicine, the syrup, the cough syrup, umpama. Sirup obat batuk, cough syrup. Pakainya drink bilangnya. Oh, sudah selesai. Cek dulu semuanya. Betul semua sih harusnya. Ini, oh my teacher gets. Nah, kelupaan tadi nih. Sama kayak if my mom drinks. Jangan lupa ya. My teacher bisa he, bisa she. Kecuali my teachers bentuk jamak. Baru betul get. Kurang satu dikit aja tadi nih. Oke, silakan dicoba sendiri. Here it is. Silakan, linknya ada di chat Zoom.
Aku nomor 5 lupa diisi, Miss. Ternyata. Hang on, let me see. Kelewatan ya. Cek, Iya cek, nih, cek. tarik garisnya kadang suka bikin bingung. Jadi kan kayak, ya gitulah silang-silang gitu. Jadinya nomor 5 gak kelihatan. Jadinya bagus. Nggak apa-apa, ini nilainya udah oke banget. Oh iya nih, padahal tadi yang nada yang ngerjain nih tadi ya. If they Iya. don't get enough water. Nggak apa-apa, udah betul kok semuanya. Yes, yang ini betul. Gets. Drink. Si good job. Gak apa-apa. Abis ini kita mau main quiz nih. Kita tunggu dulu ya yang lain. Miss aku udah Sudah, oke. yang nomor Sama nih kompak. Tadi dulu cek ya. Nomor berapa? Oh itu iya. harusnya drink. Drinks iya. Karena di sininya kan nggak ada nutnya nih di pilihannya. Yes, betul. Kenapa kan? It's okay, nggak apa-apa. Oke, I'm still waiting for Jihan. Bisa Jihan? Tarik garisnya kadang-kadang suka susah kalau pakai handphone. Nah, untuk yang sudah, boleh main quiz yang ini ya. Dipasangkan kalimatnya. Ham. If clause-nya dipasangkan dengan result clause-nya. Kayak tadi latihannya nih. Oke, linknya dibagikan di chat Zoom. There you go. Silakan dicoba. Match the if clause to its relative to its result clause. Okay, match the if clause with the result clause and vice versa. For example, if you don't water the plants, oh tadi ada di latihannya. They die. If you freeze water, it turns into ice. When I catch a cold, kalau saya masuk angin atau pilek. When I catch a cold, my mom cooks me some chicken soup. My boss gets angry when I'm late for work. Now you do the rest. Udah, Miss. Waduh, cepet bener. Cek, cek, cek. Let's Udah, see. Wow, easy peasy nih kayaknya nih. Coba siapa yang nomor 1? Orang Sigma. Siapa nih? Itu Belum ada aku, Miss. namanya? Baru Itu aku. 1. Oh, Nada. Oke, well done. Kalinka di urutan ke? Belum ada namanya Kalinka. Lupa nih ya. Miss Leaderboardnya belum tahu slangnya ditulis. anak Ian Alpha nggak, Miss?
Gen alpha yang mana nih? Kayak Mewing, Sigma, Miss tahu nggak? Oh, nggak tahu Juliar. Ya itu orang Sigma itu intinya orang hebat, Orang apa? orang keren. Oh, berhubungan dengan gen bukan? Kayak Gen Z, Gen Iya, sekarang kalau mana ya? orang kayak Sigma, Mewing gitu tuh kayak itu berhubungan dengan gen alpha. Oh, I see. Gen alpha anak sekarang nih, zaman sekarang Gen alpha disebutnya. Iya, iya, emang. Udah bukan lagi milenial, Gen Z. Kalau Gen Z anak tahun 90-an ya kalau nggak salah tuh. Miss milenial ya, Miss? Julian apa ya? Kayaknya enggak deh, di atasnya ada gen apa aja sih ya? Oh, Julian nggak ada tahu. gen X, ada gen X. Jadi aku gen X. Masa? Oh, Iya, oh Dedi lahir tahun berapa? 1976. Sama, berarti Miss Julian Gen X juga. Gen X tahun 75 Miss Julian. Oke, mana Jihan? Belum ada latihannya. Bisa Jihan? Jihan, where are you? Are you there, Jihan? Are you falling asleep? Ketiduran jangan-jangan nih. Mudah-mudahan enggak ya. Oke, kita lanjut yuk. The next exercise. Tadi udah mencocokkan. Sekarang kita coba dengan melengkapi kalimat. Ini kalimatnya, yang latihan pertama kalimatnya berantakan nih. Jadi disusun, diurutin. Bentar, saya gedein dulu. Contoh yang kalimat nomor 1. If you freeze water, if-nya di depan semua ya. If you freeze water, it turns into ice. Oh, tadi ada di kuisnya. Yang ini mulai dari if lagi, karena if-nya huruf besar. Oh, yang nomor 3 bukan dari if ya, mulai dari what. Kalau if-nya nggak besar berarti bukan dari if. Berarti ini nomor 3 mulai dari what. What, apa kalimat tanya? What happens if, nah tinggal lanjutin lagi. Exercise 2, Udah. dipasangkan. Oh udah, alhamdulillah. Bisa cek dulu. Jangan boleh coba kuisnya. Nanti baru lanjut ke kompak kok nilainya semua tiga-tiganya nih. Cek dulu salahnya di yang ini my teacher gets kurang S-nya. Sama kayak nomor 4. If my mom drinks pakai S biar dingin. Oke, lanjut lagi ke sini tadi. Latihan keduanya sama kayak tadi latihan pertama yang bagian kedua dilengkapi nih pasangin. Tapi kan kalau tadi latihan yang pertama udah dipasangin tinggal dilengkapi. Kalau ini cari pasangannya. Contoh, if you go by bus, it takes 45 minutes. Ini kalimat tanya. What happens if you cari nih. If you blank ice at room temperature, tinggal pindahin ya. If you leave ice, meninggalkan es di suhu ruangan. Room temperature itu suhu ruangan. Nah, latihan ketiga sama. Tinggal dilengkapi dengan kata kerja yang tepat. Kira-kira apa nih? Udah ada dalam kurung nih ya. If you put ice in water, it melts. Jangan lupa. Kalau subjeknya he, she, it, kata kerjanya tambahin s atau es. Yang ini contohnya it boils. Yang ini it melts. Miss, Mm-mm. itu kotak Kenapa? di gambar itu apa? Ini Yang dikasih nomor nanti. Disesuaikan. Nomor berapa nih? Nomor 2. Kalau nomor 1, if you hit water, ini nomornya ya gambarnya yang D. Kalau yang ini, gitu. if you put ice in water, it melts. Berarti yang C, nomor 2. Nah, dikasih angka. Gitu ya. Oke, coba dulu sendiri. Miss, tadi apa, Miss? Tadi boleh main kuis? Jihan mau main kuis atau mau latihan? Iya. Tadi gimana caranya? Oh, yang kuisnya? Yang itu yang latihan. Oh, yang latihan. Yang latihan, yang pertama, ini kalimatnya berantakan disusun ulang. Jadi kalimatnya, contoh nomor 1 nih ya, berantakan. Disusun, lihat aja, mulai dengan huruf besar. Berarti dari if dulu nih.
Kalimat kedua juga dari if. Kalimat ketiga dari what, karena if-nya nggak huruf besar. Kalimat keempat dari if. Disusun, if you freeze water, koma, jangan lupa kalau if-nya di depan. It turns into ice. Tinggal susun aja. Latihan kedua, lengkapi kalimat dengan kosakata yang ada di sini. Ini tinggal tarik aja. Cocokkan kira-kira kata kerjanya yang mana yang tepat. Kalau yang latihan ketiga, kata kerjanya ada dalam kurung, tinggal dilengkapin. Taruhnya, jangan lupa, kalau subjek he, she, it, kata kerjanya tambahin s di belakangnya. Oke, silakan dicoba. Linknya ada di chat Zoom. If you boil water, jangan lupa koma. It turns into satu kata, jangan dipisah. Into steam. Steam itu uap. Oh iya, lupa dikasih angkanya. Jangan lupa gambarnya dikasih nomor ya. Yang latihan ketiga disesuaikan dengan kalimatnya.
Udah, Miss. Sudah, let me check dulu. Oke, kelupaan nih kayaknya ya, nggak dikasih nomor gambarnya ya. If you boil water, it turns. Oh, intunya ketinggalan. Turns into. Oh, udah ditulis ininya. Oh, ini 2 ketinggalan nih, nggak dikasih nomor. Nggak ada si angka Oh, gambarnya. iya. Oh, ini juga. The ground nomor 4. The ground itu kalau diganti pakai pronoun it. Ingat, he, she, it kata kerjanya pakai s atau es. The ground freezes. Ini juga the clock. Jam itu benda it. The clock strikes pakai s biar dingin. Kurang teliti aja nih padahal paham. Terus next, siapa lagi berikutnya yang udah? Miss udah. Oke, let's see. Oh, nice. Ini kayak salah satu nih ya. Cek dulu punya Kalingka. Yang ini. If you turns, bukan turns. If you boil, ketukar. If you boil water, it turns into steam. Oh, satu doang bener salahnya. Susunannya kurang tepat ya. If you boil water, it turns into steam. Oke, tunggu Jihan dulu. Gampang, cuma pakai simple present kok. Cuma kadang-kadang suka nggak teliti nih. Kalau simple present, subject he, she, it, kata kerjanya harus pakai akhiran s atau es. Kalau bentuk negatif, berarti pakai don't atau doesn't. He, she, it pakainya doesn't. Contoh, kalau kalimat simple present, kalimat positif. Pakai he, she, it, umpama my mother sometimes cooks pasta on the weekends. Berarti every weekend nih kalau on the weekends. Kalau kalimat negatifnya pakai helping verb. My mother sometimes doesn't cook-nya dibuang S-nya, nggak boleh pakai S lagi karena S-nya udah ada di sini. Udah ada di bunyi das-nya. On pasta on the weekends. Kalimat tanya tinggal dikedepanin helping verb-nya. Does my mother
sometimes cook. Sama, cooknya juga bentuk ke satu, nggak boleh pakai akhiran S atau ES. Nah, dulu kita awal belajar tenses simple present dulu nih. Emang simple present tuh tenses awal agak tricky, agak jelimet sedikit. Sebenarnya sih mudah dipahami, cuma suka kejebaknya kalau di subjek he, she, it, kalimat negatif dan kalimat tanya ini. Karena ada perubahan bentuk kata kerjanya. Coba cek lagi punya Jihan sudah belum? It's mana dia? Oke, belum. Mas Jor masih punya satu lagi nih kuisnya. Sama ya, silakan dicoba Nada sama Kalinka. Here it is. Dilengkapi kalimatnya. Udah ada pasangan kata kerjanya. Ingat nggak boleh pakai yang ada will-willnya. If babies, oh tadi ada di latihan nih. If babies are hungry, they cry. Contohnya. Water boil when you heat it to 100 degrees Celsius. Water boils when you heat it to 100 degrees Celsius. Gak boleh pakai will. Will boil is used in the first conditional. We're talking about the zero conditional now. Sorry, salah. Boils heat. Yang ini ya, salah pencet tuh. If you blank not add sugar to this coffee, it blank tastes very bitter. The helping verb used in the simple present with the subject you is don't. If you don't add sugar to this coffee, it tastes very bitter. Taste-nya harus pakai akhiran S karena subjeknya it. Remember, he, she, it takes an S or ES ending at the end of the verb. If you press play, the music blank start. Nggak boleh pakai will. Berarti yang A sama D salah. If you press play, the music starts. Nggak boleh presses karena subjeknya you. The grass gets wet when it rains. Dua-duanya pakai akhiran S. When a player blank score a goal, the fans blank go crazy. When a player scores a goal, the fans, this is the plural noun, so it takes a plural verb. The fans go crazy. B is the correct answer. My school trip, to be-nya diganti pakai am, is, atau are. Nggak boleh will be, nggak boleh ada yang will-nya nih. Quicker if I
My school trip is quicker if I take the bus. You ini jadi belajar fisika nih ya. You blank get water if you blank mix oxygen and hydrogen. You get water if you mix oxygen and hydrogen. You can't use will get, and will mix because we're using the zero conditional in this sentence. If you're talking about the first conditional, then the option A is correct. Oh, option A juga salah nih, bukan first conditional ya, karena first conditional cuma will-nya cuma satu aja. Sudah? Sudah, Miss. Oke, let me check. Dapat peringkat berapa nih? Iya, saya bukan Skibidi. Oke. Well, less than a minute nih, cuma setengah menitan. 36.8 Ulang-ulang seconds. dulu, Miss. Oh, jadi Ya, cepat Miss. nggak apa-apa. It's okay. Malah bagus kalau Saya diulang-ulang. ngejar. Jadi paham. Tanpa harus menghafal rumusnya. Jadi nggak perlu repotan. Kalau zaman dulu Miss Juan langsung menghafal karena nggak ada kuis-kuis kayak gini. Menghafalnya pakai latihan dari buku. Nah, kalau zaman dulu itu. Jadi nggak perlu lagi capek-capek mesti menghafal. Kalau zero conditional pakai simple present. If clause pakai simple present. Result clause pakai simple present. Diulang-ulang aja kuisnya sama latihannya. Terhafal sendiri. Cek dulu. Kayak tadi yang kuis yang pertama juga boleh diulang-ulang lagi. Oke, bisa cek dulu latihan yang kedua. Apakah Jihan sudah selesai? Oke, sudah. Oh, nih kayaknya ada yang nggak diisi nih Jihan nih. Angka di gambarnya ya. Oh, ada diisi deh. Oke, lupa S-nya nih. Kata kerjanya, tadi simple present-nya nih. Turns into, salah pasangan. Nanti Jihan boleh diulang lagi ya. What happens if you, terbalik nih. If you melt ice. If you boil dulu. Boil water, koma. Ini komanya nggak ada semua nih. Makanya jadi salah juga. Harus pakai koma. Kalau if clause di depan, pakai koma. If you boil water, koma, it turns into steam. Kecuali kalau if-nya di belakang kayak ini nggak pakai koma, tapi salahnya ini karena terbalik ya. Ice melt harusnya if you melt ice. If you go by bike, koma, it takes 2 hours. Salah susunannya nih. Nanti Jihan boleh diulang ya. Oke, alhamdulillah separuh jalan first conditional udah Miss Jila lihat mulai paham. Cuma kelupaannya tadi nih penggunaan akhiran s atau es di belakang kata kerja untuk subjek singular he, she, it. Don't worry, next meeting kita perdalam lagi tentang zero conditional karena basicnya ini dulu nih kalimat pengandaian conditional sentences. Kalau ini paham, insya Allah berikutnya bisa lebih paham. Karena dimulai dari second conditional sama third conditional itu yang mulai membingungkan banget. Jadi yang basicnya zero sama first paham dulu ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu gak nih? Do you have any questions? Sudah ada. Gak ada. Oke, ini kalau conditional sentence dipelajari di SMP nih. Zero Karena sama kita di first. sini sangat sigma ya, Miss. Anak yang alpha nih. All right then, so that's the end of today's class. Thanks so much, girls. I'll see you again next week, same time, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you, Good Miss. weekend. Have a good day.